Gapda Hazrat. Damja chi gapda. Chanqa pul dashta boshim megzari. Ki deklaratsiya chanqa boyad pul dashta boshim megzara. Deklaratsiyada dar aeroporti Kalso va Yekaterinburg این همیجا 751,827 روبل داشته باشید به دکلاراسیا میگذاری. اگر اینی زیاد داشته باشید در برش راه هستید دکلاراسیا به پولای چند سومی که میفورد میبر دلار و روسی یورو دکلاراسیا میکنی میگیری میره به پولای دکلاراسیا به پولای دکلاراسیا به دکلاراسیا یعنی $1000 تا میتن استانی چند سومی داری میگیرنش بعد با چه رسود برگردونده میشه آیا یا نه معلوم نیست. با شترافت میکنه با فکر ما نه زنالوگ زاو میکنه. چی گفتن این خیلی دکه اینا برادر گفتن است که هم برادرها که چقدر پول داشته باشین چیکار کنین یا با بانک روی کنین یا декларация کنین یا که 10000 زیاد نبرین. Саламат башин. Иншаллах, когда мы будем в Таджикистане, мы обязательно снимаем разные видеоролики для вас. Так что, ребята, подпишитесь заранее, чтобы видели Таджикистан полностью. Не то, что Душанбе или Куляб или Курган-Теба. Все места Таджикистана смотрите. У меня зал ожидания. Всем привет. Мы начинаем нашу съемку путешествовать по Таджикистану. Зал ожидания. Скоро мы будем в Таджикистане. Бародарони азиз, мы бу модармон таможенный чирак заштем. Худохвад насиб. Зал ожидания умадем. Ина бародаро зал ожидания интизорим. Худохвад иншаллах.